Tamo je crveni. Plavi medik desno. Nema kutnica nigdje. Jak imaš toga reći da se tam skroz desno jebite? Bako, jedino se s tvojeg dimljaka dimi. Ispred tebe nema dome, tu ti po podu. Dva prozora rada. Mate, kakvi sam primjer, Mate? Ima posljedica. Gledam to, di si dim bastali za jednog djeta. Dimnik i to je lima. A bombi, tagice to? Ne. Si to rekao? Da. Pirotehnika zabranjena osim dimnih. Drž pušku. Guraj me je. Smije mi rakije ispasti. Kaj bo, barakicu ili? Sused, resno, sused! Hit! Evo ga di je. Tu sam. 30 smo rekli, je? 30, da. Nemaš? Mi smo tamo preko, tamo od... To je naš unutra. Gdje je unutra? Ne, s desne. Pazi, tu je lijevo u kući, kroz prozor. Može kažem.
Ajde, dobro. Vidim da Op, traže. op. Gdje? Ajmo ravno, nemoj 12. Ravno. Tu me drita frajer s prozorom u bulji. Imaš kirek na glavi. Evo, Mati si posljednji odmah medic. Ej, pazite na ovaj čošak tu. Gdje su oni otišli? To je prazno. A, ubrat. Imaš traku? Jesi pogođen? Dobio je. Dobro. Ko ovaj tu? Je, sad ne znam sam da ja pogodio neko drugo. Isto. Ne znam, ja ne prosim. Ima nas jedno 5. Neću tu kuću. Trebalo bi pripaziti. Previše sam plina stavio. Ha? Samo, 1, 2, 3, 4, 5 baraka ispred. Sam vidi, proviri.